बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुसलमान भाइयों बहनों और दोस्तों, जिस तरह कि आप हजरात को बखूबी मालूम है कि इस्लामी साल का दूसरा महीना माह सफ़र का आगाज़ हो चुका है। इस माह सफ़र के मुताल्लिक़ कई किस्म के सवालात हमसे होते रहते हैं, तो मुनासिब समझा कि उनके जो जवाबात हैं वो आप हजरात के साथ भी शेयर कर लें, ताकि हम सबको इकट्ठा उसका फ़ायदा हो सके और हम सबको यकजा मालूमात भी हासिल हो जाए। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, माह सफ़र के मुताल्लिक़ तीन किस्म के नज़रियात पाए जाते हैं। एक किस्म का नज़रिया ये है कि माह सफ़र का महीना जो है वो नहुसत वाला महीना है, मुसीबतों वाला महीना है और बलाओं वाला महीना है और बीमारियों वाला महीना है। और दूसरा नज़रिया माह सफ़र के मुताल्लिक़ ये पाया जाता है कि इस माह सफ़र का जो आखिरी बुध है, चारशंबा, इसको बतौर खुशी मनाया जाता है और इसमें ख़ास किस्म की मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं और इस दिन जो है वो सैर व तफरीह के लिए लोग निकलते हैं। जिस तरह कि ईद के दिन की खुशी होती है कि पार्क्स की तरफ लोग जाते हैं और बाज़ारों में, तो इस माह सफ़र का जो आखिरी बुध होता है उस दिन को बतौर खुशी मनाते हैं और एक ख़ास किस्म की मिठाई जिसको हमारे इलाकाई ज़बान में चूरी कहा जाता है, एक ख़ास किस्म की मीठी रोटी पकाई जाती है डबल किस्म की, फिर उसको छोटे छोटे ज़रे बनाकर वो खैरात किए जाते हैं। और तीसरे किस्म का नज़रिया ये है कि वो जो माह सफ़र के मुताल्लिक़ किसी किस्म का न खुशी मनाने का अकीदा रखते हैं और नज़रिया, और ना इस माह सफ़र को नहुसत वाला, बीमारियों वाला, मुसीबतों वाला महीना समझते हैं। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, ये माह सफ़र का महीना जो है इसके मुताल्लिक़ ज़माना जाहिलियत में एक किस्म का मखसूस नज़रिया पाया जाता था, जो आज तक इस दौर में भी पाया जाता है। वो ये कि इस महीने को, महीने माह सफ़र को नहुसत वाला महीना समझा जाता है, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों वाला। तो इस निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाज़े ऐलान भी किया और पैगाम भी दिया कि ला अदवा वला सफ़रा वला हामा, ये कि एक बीमारी वो किसी दूसरे शख्स को नहीं लग सकती। एक शख्स की बीमारी दूसरे शख्स को अल्लाह पाक के हुक्म, मंशा और रज़ामंदी के बग़ैर नहीं लग सकती। ला अदवा वला सफ़रा, और ये माह सफ़र का महीना जो है जिसके मुताल्लिक़ ये नज़रिया और अकीदा है कि ये नहुसतों वाला है। ला सफ़रा, इस महीने में किसी किस्म की नहुसत नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। वला हामा, और ना एक ख़ास किस्म के परिंदे में जो है वो बदशगुनी है। जिस तरह के उल्लू जो है वो जो आवाज़ें निकालता है तो लोग उसको वो बदशगुनी से लेते हैं और पश्तो ज़बान में स्पेर किस्म का वो समझते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि ला अदवा वला सफ़रा वला हामा, ना तो किसी शख्स की बीमारी दूसरे शख्स की तरफ मुंतकिल होती है अल्लाह पाक के मंशा, इरादे और हुक्म के बग़ैर, और ना सफ़र के महीने में नहुसत है, और ना जो है एक मखसूस किस्म के परिंदे मसलन उल्लू में बदशगुनी है। तो इसका ऐलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में कर दिया था, जो कि हदीस की किताबों में ये मज़कूर है। लेकिन वो ज़माना जाहिलियत का नज़रिया और अकीदा आज भी लोगों में पाया जा रहा है। और दूसरा, इस माह सफ़र के मुताल्लिक़ एक ये नज़रिया और अकीदा है कि इस माह सफ़र का जो आखिरी बुध है, आखिरी चारशंबा है, इसको बतौर खुशी मनाते हैं और उसके लिए एक मनगढ़ंत किस्म की हदीस को वो कोट करते हैं और उसका हवाला देते हैं। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी जो थी वो चारशंबा आखिरी बुध माह सफ़र का, उसमें सेहतयाबी और शिफायाबी को ये दलील समझकर इस यौम को बतौर खुशी मनाते हैं। हालांकि ना तो उस हदीस का कोई असल और हकीकत है
اور نہ رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह सफ़र के आखिरी बुध चारशंबा को सेहतियाबी और शिफायाबी की कोई हकीकत और असलियत है, बल्कि ये दोनों वाक़ियात जो हैं वो मनगढ़ंत हैं। जिस तरह के वो हदीस जो है जो कोट की जाती है कि मन बशरनी बेखरूज सफ़रा बशरतुहु बिल जन्नते, ये हदीस मौजू है, मन गढ़त है, इसकी कोई असलियत नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुझे बशारत दी कि माह सफ़र का महीना गुजर गया है तो मैं उस शख्स को जन्नत की बशारत देता हूँ। इस हदीस को मंसूब करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बहुत बड़ी ख़यानत है। ये हदीस नहीं है, ये मनगढ़ंत किस्म का एक कौल है, एक किस्सा है और एक साजिश है। और इसके अलावा जो माह सफ़र के आखिरी चारशंबा बरोज़ बुध को बतौर खुशी मनाया जाता है और ये रिवायत मनगढ़ंत तौर पर बयान की जाती है कि हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहतियाबी शिफायाबी पर वो मिठाई तकसीम की थी। तो इस निस्बत भी जो है कोई असल नहीं है, कोई हकीकत नहीं है इस बारे। और इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तरफ भी ये बात मंसूब की जाती है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस दिन को जो बतौर खुशी मनाया था और इसमें मिठाई तकसीम की थी। तो इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि इसकी हकीकत ये है कि माह सफ़र के आखिरी चारशंबा बरोज़ बुध को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में जो है वो शिद्दत आ गई थी, बजाय इसके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को सेहतियाब और शिफायाब हुए थे। ये एक साजिश थी खैबर के यहूदियों की कि जब उनको ये इल्म हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद अलील हो गए हैं तो उन्होंने अल-अयाज़ु बिल्लाह बतौर खुशी के कुछ मिठाइयाँ तकसीम की और खुशी मनाई, जो कि हम मुसलमानों ने उस बात को दलील बना लिया कि देखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन सेहतियाब हुए हैं, इसलिए तो यहूदी जो हैं खैबर के वो खुशी मना रहे हैं। हालांकि यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह खुशी मना सकते हैं कि वो सेहतियाब हो गए हैं। ये बस एक गलत किस्म का एक वावेला था और मनगढ़ंत किस्म की बात थी। तो इस निस्बत जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में माह सफ़र के आखिरी चारशंबा बरोज़ बुध को मखसूस किस्म के रिवाजात और रस्म किए जाते हैं, जिस तरह के पहले नंबर का ये कि एक लाठी उठाई जाती है या किसी दरख्त की जो है टहनी, तो उसको अपने घर के तमाम अशिया पर मार कर ये अल्फाज पश्तो में बोले जाते हैं कि सफ़र लाड़ा बला पसे, मतलब सफ़र का महीना चला गया है और बलाएँ चली गई हैं, और एक एक चीज़ को वो मारते जाते हैं। और इस चारशंबा बरोज़ बुध को वो घर में जो है वो घड़े वग़ैरह भी तोड़ते हैं और बच्चे जो हैं वो चीखो पुकारे करते हैं और खुशी मनाते हैं और कूदते और खेलते हैं। तो ये एक किस्म का रस्म हो गया। और दूसरा ये कि इस मखसूस दिन में जिस दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीमार पड़ गए थे, तो इस दिन जो है खुशी मनाई जाती है और एक किस्म की मखसूस रोटी, डबल रोटी किस्म की जो मीठी होती है, जिसको पश्तो ज़बान में और हमारे इस सराइकी के इलाके में चूरी कहा जाता है, शायद कि पंजाब सिंध बलूचिस्तान में इसको किसी और नाम से समझा जाता हो, लेकिन यहाँ की मकामी आबादी जो है मकामी ज़बान में चूरी कहते हैं, और वो एक दूसरे के घरों में तकसीम करते हैं। तो ये जो रिवाज है इस निस्बत के घड़े तोड़ना और इस दिन को बतौर खुशी के मनाना या इस दिन को बतौर नहुसत और बला और मुसीबत के तौर पर मनाना, तो उसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह के ला अदवा वला सफ़रा वला हामा में नफ़ी फरमाई थी, तो इस खुशी के मुतालिक भी है कोई हकीकत नहीं है। और जो हदीस जो कोट की जाती है कि मन बशरनी बिखरूज सफ़रा बशरतुहु बिल जन्ना, तो इस हदीस की कोई हकीकत नहीं है, मनगढ़ंत है, मौजू है और मुसलमानों के दरमियान जो है वो तफरीका डालने के लिए और एक शुकूक और शुबहात डालने के लिए किसी ने बतौर साजिश ये हदीस जो है गढ़ी है और मनगढ़ंत किस्म की है।
تو اس نسبت جو ہے میں سب حضرات سے ایڈوانس میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی بھائی کی دل آزاری ہوتی ہے میری اس گفتگو سے، تو میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ حضرات تک جو صحیح قسم کے عقیدے ہیں، جو سنت ہے، بدعت نہیں ہے، وہ صحیح مسائل اور شریعت کی باتیں اور عقیدے کی باتیں آپ حضرات تک پہنچائیں۔ شاید کہ آپ حضرات میں کوئی ایسا ہو کہ وہ اس دن کو بطور خوشی مناتا ہو اور اس دن میں جو مخصوص قسم کے رسم و رواج ہیں اور بدعات ہیں وہ کرتا ہو، تو یقیناً وہ میری ان باتوں سے جو ہے اس کو تکلیف ہوئی ہوگی، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ حق کی بات آپ بتا دیا کریں، دلیل کے ساتھ بتائیں، آگے سمجھنے والے اور ماننے والے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ آپ کی بات کے ساتھ وہ اتفاق کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں جو ہے فتاوی حقانیہ جلد 2 ہے، یہ ہمارے دارالعلوم حقانیہ جو کہ اکوڑا خٹک کے نام سے مشہور ہے۔ میں اس مخصوص قسم کے فتوے کا حوالہ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے میں جو مستند ادارہ ہے، جو مسائل جو ہیں فقہی حوالے سے یا دیگر اسلامی حوالے سے ہمارے عقل سے وہ اپروچ سے باہر چلے جاتے ہیں، تو ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بہت جید اور راسخ قسم کے علم والے حضرات اور مفتیان اعظام اس مدرسے میں موجود ہیں، تو ہماری رجوع بھی ان کی طرف ہوتی ہے، اور ہمارے اس علاقے میں KPK میں سب سے بڑا اور مستند ادارہ ہے، تو اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں۔ وگرنہ جو احسن الفتاوی ہے مفتی رشید احمد صاحب سے، یا فتاوی محمودیہ، اس میں بھی اس متعلق اور ماہ سفر کے متعلق سوالات ہوئیں اور ان کے جوابات بھی آئے ہیں، لیکن چونکہ میں اپنے مخصوص علاقے والوں کو اپنے ہی علاقے کے مفتیان اعظام کے فتاوی جات کا حوالہ دوں گا، تو یہ فتاوی حقانیہ جلد نمبر 2 مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے فتاوی حقانیہ میں، اور اس کو تالیف کرنے والے مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے سوال ہوتا ہے کہ اور یہ سوال جو ہے جو اس فتوے میں کوٹ کیا گیا ہے، وہ دراصل فتاوی رحیمیہ مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب سے فتاوی رحیمیہ میں وہ سوال پوچھا گیا تھا، تو اسی طرح سیم سوال اس فتاوے میں بھی پوچھا گیا ہے، تو اس سوال کو کاپی پیسٹ کر کے ہی جواب دیا گیا ہے، تو اس کا جو حوالہ ہے فتاوی حقانیہ کا، وہ دراصل فتاوی رحیمیہ مفتی سید عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 اور 69 کتاب السنہ والبدع میں۔ حالانکہ اس فتاوی حقانیہ میں تھوڑی مجھ سے بات لمبی ہو رہی ہے، اس میں صفحہ نمبر 119 اور 120 کا حوالہ ہے، جو کہ یہ حوالہ جو ہے وہ کچھ کاتب کی تحریر کی غلطی ہو سکتی ہے، یہ 68 اور 69 جو اصل فتویٰ ہے فتاوی رحیمیہ اس کا ہے۔ تو اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ہمارے بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ کچھ لوگ ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض سے شفا ہوئی تھی اور اس دن بلائیں اوپر چلی جاتی ہیں، اس لیے اس دن میں خوشیاں مناتے ہوئے شیرینی تقسیم کی جاتی ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ ماہ سفر میں اس عمل کو شرعاً کرنا کیسا ہے اور کیا حکم رکھتا ہے؟ تو اس نسبت جواب جو ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھنا وہ خلاف اسلام عقیدہ ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے ماہ سفر کو منحوس اور مصیبتوں اور بلاؤں اور بیماریوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، تو مفتی صاحب اس کا جواب یہی فرماتے ہیں کہ خلاف اسلام عقیدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نہ تو آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اور نہ اس کے آخری بدھ کو اوپر جاتی ہیں، اور نہ ہی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن مرض سے شفا یابی ہوئی ہے، بلکہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ 28 صفر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے آخری چہارشنبہ کے طور پر خوشی کا دن منانا جائز نہیں۔ شمس التواریخ وغیرہ میں ہے کہ 26 صفر 11 ہجری دوشنبہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رومیوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور 27 صفر سے شنبہ کو حضرت اسامہ
बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर मुकर्रर हुए। 28 सफ़र चारशंबा को, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो चुके थे, लेकिन अपने हाथ से निशान तैयार करके उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। अभी लश्कर के कूच की नौबत ना आई थी कि आखिर रोज़ चारशंबा और पांचशंबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत जो थी वो खौफनाक हो गई थी और एक तहलका समझ गया था। इसी दिन इशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ने पर मुकर्रर फरमाया। तो ये दिन जो है चारशंबा और आखिरी बुध, इसको जिस तरह के बाज़ लोग खुशी के तौर पर मनाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन सेहतियाबी और शिफायाबी हुई थी। मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम लाजपुरी साहब अपने फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 2 किताब सुन्नह वल बिदा सफ़ा नंबर 68 और 69 में इस बात की तरदीद करते हैं सख्ती के साथ कि इस दिन को खुशी के तौर पर क्यों मनाते हैं। हालांकि इससे तो साबित होता है कि 28 सफ़र को चारशंबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ में ज़्यादती हुई थी और ये दिन माह सफ़र का आखिरी चारशंबा था। ये दिन मुसलमानों के लिए खुशी का तो हो भी नहीं सकता, अलबत्ता यहूद वगैरह के लिए शादमानी का दिन हो सकता है। वो यहूद खुश होते हैं इस दिन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि बिल्लाह वो बीमार पड़ गए हैं, और इस रोज़ को त्यौहार का दिन ठहराना, खुशियाँ मनाना, मदारस और स्कूलों में छुट्टियाँ देना, तातील करना, ये तमाम बातें खिलाफ शरअ और नाजायज़ हैं। और यही फतावा हक्कानिया में फतावा रहीमिया का ही जो है हवाला दिया गया है। इसके अलावा ये तो थे उलमाए देवबंद के अकीदे रखने वाले हज़रत सैयद मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी साहब का फतवा, और इसी तरह फतावा दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक मुहद्दिस कबीर अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह और उसके मौलाना समीउल हक साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी साहब किताब सुन्नह वल बिदा फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 68-69 में इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो हवाला भी कोट करते हैं, और उस पर एक सवाल जो है अहकाम शरिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 50 जो कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के इस किताब में है, उनसे ये सवाल होता है कि देखें क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस अमर में कि सफ़र के आखिरी चारशंबा के मुतअल्लिक़ अवाम में मशहूर है कि इस रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ से सेहतियाबी पाई थी, बिनाबर इसके कि इस रोज़ खाना शीरीनी वगैरह तकसीम करते हैं और जंगल की सैर को जाते हैं, मतलब पार्क वगैरह। लिहाजा असल इसकी शरअ में साबित है भी या नहीं? तो जवाब देते हैं इमाम अहमद रज़ा बरेलवी कि आखिरी चारशंबा की कोई असल नहीं, क्लियर बता रहे हैं, और ना इस दिन सेहतियाबी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सबूत है, बल्कि मरज़ अक़दस जिसमें वफ़ात मुबारक हुई उस मरज़ की इब्तिदा इसी दिन से बतलाई जाती है। फ़क़त वल्लाहु आलम अहकाम शरीयत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 50। इसमें अहमद रज़ा बरेलवी साहब फरमाते हैं। इसके अलावा फतावा फरीदिया मुफ्ती फ़रीद साहब जो हैं वो अपने फतावा फरीदिया की जिल्द नंबर अव्वल में उससे एक सवाल होता है कि चुरी के खुराक के खाने का क्या हुक्म है। तो इसके जवाब में मुफ्ती साहब ये फरमाते हैं, पहले तो इससे ये कि हमारे इलाके सूबा सरहद में माह सफ़र में खैरात का एक ख़ास किस्म का तरीका राइज है जिसको पश्तो ज़बान में चुरी कहते हैं। अवामुन्नास का अकीदा है कि यह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहतियाबी की खुशी की थी। तो इस निस्बत चारसद्दा के मौलाना गौर शाह साहब और मौलाना रशीद अहमद सदीकी साहब मुफ्ती दारुल उलूम हक्कानिया ने अपने अपने मज़ामीन में इस बात की तरदीद भी की है। ये चुरी व खैरात यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खुशी में की थी और मुसलमानों को ये रस्म मुंतकिल हो गई। क्या ये वजाहत सही है? ये मुताल्लिम है मेरे ख्याल में नहीं। ये तो इसके जवाब में मुफ्ती फरीद साहब फरमाते हैं, चूँकि चुरी ना कुरान व हदीस से साबित है और ना आसार और कुतुब फ़िक़्ह से, लिहाजा इसको सवाब की नीयत से करना वो बिदअत सय्यआ है। और इस निस्बत जो हदीस कोट करते हैं कि जो कि मशहूर हदीस है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन आदसा फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन।
اور رواج کی نیت سے کرنا رسم کبھی اور التزام ما یلزم ہے۔ نیز حاکم کی روایت میں مستور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آخری چہارشنبہ پر زیادتی آئی تھی، اور عوام کہتے ہیں کہ بیماری میں خفت آ گئی ہے، اور عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے چوری مانگی، اور یہ نسبت جو ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں وضع حدیث اور حرام ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چوری مانگی ہے، یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ حرام ہے اور ایک خیانت ہے، اور ایک من گڑت قسم کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں، جس طرح کہ اللہ کی طرف کسی قسم کا کذب اور جھوٹ منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سخت منع ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے اس بات کو منسوب کیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ فتاوی جات جو ہیں یہ آپ حضرات کے سامنے مختصراً بیان کرنے میں مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں قسم کے جو نظریے اور عقیدے ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں، نہ تو یہ مہینہ بیماریوں کا، مصیبتوں کا، نحوستوں کا اور آفات کا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، اور نہ اس مہینے کے آخری چہارشنبہ آخری بدھ کو بطور خوشی منایا جائے گا، اور اس میں قسم قسم کی رسم رواجات اور بدعات کیے جائیں گے، اور اس کے لیے دلیل یہ نہیں رکھی جائے گی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من گڑت ایک حدیث منسوب ہے کہ جس نے مجھے خوشخبری دی اس ماہ سفر کے چلے جانے کی، بشرتہ بالجنت، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ اس آخری چہارشنبہ بدھ کے یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے صحت یاب ہوئی تھی اور شفا یابی ہوئی تھی، تو انہوں نے بطور خوشی مخصوص قسم کی مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ خیبر کے یہود جو تھے انہوں نے خوشیاں منائی تھی، اور ان خوشیوں کی سازش کے نتیجے میں آج ہم سادہ لوگ مسلمان اس بات میں ملوث ہو چکے ہیں۔ العیاذ باللہ، مسلمان کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری پر خوشی منا سکتا ہے، مٹھائیاں بانٹ سکتا ہے؟ یہ جو خیبر کے یہودی تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے پر العیاذ باللہ مٹھائیاں تقسیم کی تھی اور خوشیاں منائی تھی، تو وہ ایک من گڑت قسم کی روایت ہم میں بھی آ گئی ہے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ دیکھیں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی اور شفا یابی پر خوشی مناتے ہیں، ہم تو بدرجہ اولا منائیں گے، کیونکہ یہودیوں سے زیادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہم ہیں۔ حالانکہ اس طرح بات نہیں ہے، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت یابی کے خوشی میں نہیں منائی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن بیمار ہونے پر العیاذ باللہ خوشی منائی تھی۔ تو یہ رواجات جو ہیں، جو بدعات ہیں، سنت کے خلاف ہیں، انہیں ختم کرنا چاہیے، اور سنت کا رواج اور تشہیر کرنا چاہیے، اور ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے، دین میں نئے اضافے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جو علماء دیوبند، علماء بریلوی حضرات کے میں نے فتاوی جات مختصراً آپ حضرات کے سامنے تیزی کے ساتھ بیان کیے، اس پر بھی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اگر اس کو ترتیب وار اور خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کریں گے اور ان کی تحریرات کو پڑھیں گے تو شاید کہ بہت وقت لگ جاتا ہے، اور پھر آپ حضرات بھی ویڈیو دیکھنے میں وہ تنگ ہوتے ہوں گے۔ تو جس بھائی کی دل آزاری ہوئی ہے میں اس سے معذرت خواہ ہوں، لیکن ایک اس سے یہی التجا ہوگی کہ ان حوالہ جات کو، ان مستند مفتیان اعظام کو مد نظر رکھتے ہوئے خود ہی انصاف کرے کہ اگر وہ نحوست سمجھتا ہے اس دن وہ شادی نہیں کرتا، منگنی نہیں کرتا، اپنے بچوں کے ختنے نہیں کرتا، تو اس نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اور یا جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں تو اس نسبت بھی تاریخ کے حوالے جو ہیں وہ تاریخ بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ ہم نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف امتی، یہ جو خیر القرون سے شروع ہے، یہ صحابہ سے ہمیں ضرور معلومات ہو جاتی کہ یہ دن خوشی کا ہے، جس طرح عید کی معلومات ہو گئی ہے، عید کی نسبت مسائل واضح ہے کہ یہ عید ہے، اس کی نماز ہے، اس میں خوشی ہے، اس میں جاتے ہوئے یہ چیز کھانی ہے اور آتے ہوئے اس راستے پر آنے، اس کی یہ سنت مستحبات اور
یہ جو سب بیان ہوئے تو اس ماہ سفر کی خوشی کے کیوں نہ بیان کیے جاتے، کیونکہ دین جو ہے وہ کامل ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ تاہم یہ جو غلط قسم کے رواجات ہیں اور رسمات ہیں، اسے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ صراط مستقیم پر اللہ پاک ہم سب کو گامزن فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، عافیت اور درگزر کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا